पिलामाने आज क्लास को तुम स्वागत करुच्ची। आज आम भग्नाश विषय पढ़ा। भग्नाश भग्नाश मान कौन भग्न भंगार गोटे अंश पूरा को भांगी देगी गोटे आम कौन करा गोटे अंश को आम भग्नाश कहे गोटे पूरा जिनस को एक बोली धरा जाए। जिनस सामान दुई भाग कर गोटे भाग न कि एक तो दुई बा अधा बोली कहुए। यार अर्थ सामान दुई भाग एक भाग सेपरी गोटे जिनस को सामान तीन भाग कर एक भाग ना एक तो तीन कहुए अर्थात एक भाग रु तीन भाग एक भाग तीन भाग एक भाग सेपरी गोटे जिनस को पांच भाग कर दुई भाग ना दुई भाग तो पाँच कहुए पांच सामान भाग दुई भाग। तापर ये गोटे एमती गोटे चित्र देती देख पिला तुमको बुझे दूसरी ये गोटे चित्र देती चित्र को आम चारि भाग चारि भाग देकी आम गोटे भाग नवा जो भागटा नेले आम से रंग करदे ताले यहाँ कौन लिखा चारि सामान भाग एक भाग चारि सामान भाग एक भाग ताकू लिखा हुआ एक विभक्त चारि चारि भाग एक भाग। सेमती आ गोटे अच्छी छः भाग कर छः भाग रू आम दुई भाग नवा ताले एटा छः सामान भाग रू दुई विभक्त छः ताले ताले यही भाव में आम भग्नाश करवा। सेमती आ गोटे नवा आठ भाग कर आठ भाग आम तीन भाग नवा ताले लिख आठ सामान भाग रू तीन विभक्त आठ ताले एबे हमें तुम काम करवा। एबे तुम काम एक नंबर रु तीन नंबर चार नंबर जाए करवा एक नंबर ठार चार नंबर तुम काम तुम काम एक नंबर ठार चार नंबर करवा। देखिए चित्र द्वारा देखाओ ये चित्र द्वारा देखाओ तीन सामान भाग एक भाग एक नंबर कटा देती तीन सामान भाग एक भाग आम ताकू चित्र द्वारा देखाओ चित्र करदबा तीन सामान भाग एक भाग एटा तीन सामान एक भाग ना एक हाथ तीन तापर खटा सेमती लिखा खटा देती चारि सामान भाग तीन भाग ताको चारि सामान भाग करवा चारि सामान भाग रू तीन भाग चित्र करदबा ताले एटा लिखा तीन विभक्त चारि गटा सेमती लिखा सामान 10 भाग रू 7 भाग दस भाग रू 7 भाग एक दुई तीन चारि पाँच छः सात ताले लिखा 7 विभक्त 10 घटा देला सामान 5 भाग रू 2 भाग सामान 5 भाग रू 2 भाग ताले 5 विभक्त 2 विभक्त 5 तापर हुआटा है सामान 20 भाग रू 17 भाग सामान 20 भाग ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 ଭାଗରୁ 17 ଭାଗ ଯିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 17 ବିଭକ୍ତ 20। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଇଛି 3 ବିଭକ୍ତ 4 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ସେମିତି ଦେଇଛି 3 ବିଭକ୍ତ 4 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ସେମିତି ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ତାପରେ 1 ବିଭକ୍ତ 5 5 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି 2 ବିଭକ୍ତ 3 3 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି 7 ତାପରେ ଏଇଟା 7 ବିଭକ୍ତ 13 13 ସମାନ ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ। 7 ବିଭକ୍ତ 8 8 ସମାନ ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ। ଏବେ ଆମେ କରିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 2 1 ତ 2ଟାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା 2 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଏଇଟା 2 ସମାନ ଭାଗ କରିଦେଲେ ତାକୁ 1 ଭାଗ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି 5 ତାକୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା ଆକୁ 5 ଭାଗ 1 2 3 4 5 ତାକୁ 5 ସମାନ ଭାଗରୁ ନେଇଯିବା 5 ସମାନ ଭାଗରୁ ନେଇଯିବା 1 ଭାଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି 2 ବିଭକ୍ତ 3 2 ବିଭକ୍ତ 3 3 ସମାନ ଭାଗ କରିଦେବା 1 3 ହେଲେ 2 ଭାଗ ନେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି 7 ବିଭକ୍ତ 13 ତାହେଲେ 13 ସମାନ ଭାଗ କରିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ସମାନ ଭାଗରୁ ଆମେ ନେବା କେତେ ଭାଗ 13 ସମାନ ଭାଗରୁ ଆମେ ନେବା 7 ଭାଗ 1 2 3 4 5 6 7 ତାପରେ ଦେଇଛି 7 ବିଭକ୍ତ 13 ଗଲା ହାରି। ତାପରେ ଦେଇଛି 7 ବିଭକ୍ତ 8 ତାହେଲେ 8 ସମାନ ଭାଗ କରିଦେବା 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ସମାନ ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ ନେଇଯିବ 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କରିବା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଦିଅ କେତୋଟି 1 ତ 2 ମିଶିଲେ 1 ହେବ। କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ମିଶିଲେ 1 ହେବ। ଏଇଟା ହେବ 2ଟି। ଖଟା ଦେଇଛି କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଶିଲେ 1 ହେବ। ଏଇଟା ହେବ 1 ତ 5 ହେଲା 5ଟି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଟା ଦେଇଛି କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଶିଲେ 2 ହେବ। ଏଇଟା ହେବ 10ଟି। ତାପରେ ଘଟା ଦେଇଛି କେତୋଟି 2 ହେବା ପାଇଁ କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଦରକାର 6ଟି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉଁଟା ଦେଇଛି 1ରେ କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଛି 8ଟି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଏତିକି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଏତିକି ରହିଲା।